Terima kasih ya Tuhan untuk waktu ini, Thank you, God, for this opportunity, di mana Tuhan hadir dan akan memberkati jemaat yang hadir for your malam hari ini. presence with us, that you bless the audience, the church tonight. Di dalam nama Yesus kami berdoa. In Amin. the name of Jesus we pray. Amen. Silakan duduk. Please be seated. Selamat malam saudara-saudara. Good evening, everyone. Apa kabar? How's everybody doing tonight? Ada baik-baik aja semua? Are you well? Everything's going great? Aman. Itu yang paling mantap. Aman. That's the best answer. All safe and secured. Luar biasa ini jemaat saya ini. This is very extraordinary congregation. Jemaat cuma kecil. Only a tiny, small congregation. Jemaat baru 1 tahun. Only about a year old. Tidak banyak yang hebat di jemaat itu. Kecuali pendeta Sakul. It's not all of us are great unless Pastor Sakul. Tapi masih menyempatkan diri untuk kita ada waktu belajar firman Tuhan seperti malam hari ini. But yet you set a time so we may study the Word of God just like tonight. Saudara-saudara yang ada sibuk sampai tadi, sampai beberapa menit sebelum dimulaikan masih sibuk atur ini atur itu. Terima kasih banyak. And I would like to thank everyone here who've been so busy trying to take care, handle all this evening, and I would like to appreciate those. Mereka sudah mengatur dalam 1 minggu ke depan ini. They have arranged this moment for the next following week. Kita akan memiliki kesempatan untuk belajar 2 topik. And we'll have the opportunity to learn 2 topics. Malam ini sampai hari Rabu kita akan belajar mengenai pekabaran 3 malaikat. Tonight until Wednesday night, we are going to learn about the 3 angel messages. Kemudian Kamis, Rabu sampai hari Jumat kita akan berbicara mengenai Has the end time come dengan pembicara pendeta Michael Paller. And from the remaining weeks in Thursday night, Pastor Fowler will conduct the revival tonight, as the title is, apakah hari yang terakhir ini, masa yang terakhir ini sudah tiba. Saya mengajak saudara untuk mari kita persiapkan waktu kita minggu ini untuk boleh datang lagi. And I would like to everyone here to keep coming again for the rest of this evening. Kalau kemarin di gereja saya dalam khotbah saya mendorong jemaat untuk mengundang sahabat lain datang di tempat ini. If yesterday in my sermon, I like to encourage everyone here to invite someone else to come for tonight. Maka pada kesempatan ini saya mau sampaikan kepada saudara, saudara juga sendiri akan diberkati bila saudara gunakan waktu 1 minggu ini untuk belajar Alkitab And bersama. also tonight, I would like to also say that tonight, the fact that you are attending this meeting, you are going to be blessed too. Kenapa saudara lihat Why? ini? Because of this. Hanya mereka yang telah menjadi murid Alkitab yang rajin dan telah menerima cinta kepada kebenaran akan dibentengi dari penipuan besar yang sedang menawan dunia. You know why you're going to be blessed tonight? Because of this. Only those who have become diligently students of the Bible and have received the love for the truth will be fortified against the great deception that is captivating the world. Banyak orang yang tidak sadari. Many people are unaware of this. Ada masalah apa? What is the problem? Apa yang sementara membelenggu kita? What is now gripping us? Apa yang sementara menipu What kita? is now decepting us? Deceiving us? Salah satu di antaranya One among of these is spiritisme. spiritism. Bagaimana paham mengenai orang yang sudah meninggal itu How can you understand about someone who has passed? dalam arti paham yang salah? In other words, it's a straight kind of understanding. Begitu mengikat umat manusia sekarang ini. How can this understanding can somehow grip the people right now? Saudara masih ingat tuh kan waktu saudara masih di Indonesia? Do you remember when you were in Bagaimana Indonesia?
ada kepercayaan 3 malam, ada omak mau datang, mau balik ulang. Do you remember when you were in Rumah. Indonesia, you used to believe in stuff like this? After your grandma perhaps has passed away, and some tradition said that, oh, she's going to come visit you in 3 nights. Di Filipina, In the saya Philippines, mengingat bagaimana jalan di sidewalk itu ada orang duduk-duduk memanggil-manggil, nah saya mau kasih tahu bagaimana nasibmu berikut. oh, I remember in the Philippines, you might walk in the sidewalk, and some people are sitting on the sidewalk and like to predict your life. Let me tell you what happened for you in the future. Tahu dari mana? How do you know? Saya tak bisa tanya kepada roh, Oh, I can ask for the Spirit. kepada orang yang sudah mati. Those who have passed have gone before us. Nanti dia kasih tahu. He will tell us. Saudara, ada ayat yang saya tidak catat di sini. That's the verse that I did not Dalam record it here. Dalam Pengkhotbah 9 ayat 5 dikatakan orang yang mati itu tidur dan tidak ada pertimbangan apa-apa Oh, dalam it says, pikiran the mereka. verse scripture says that those who have died have no obligation to give you anything. Di Ayub 7 ayat 9 dikatakan Job 7:9 says, sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. as the nature, as the steam comes and go, is also the same with those who are died. They died, they will never come back. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya They never come back to the house. dan tidak dikenal lagi oleh orang yang tinggal And they will di be rumah. recognized either for those who remain, who stay in their house. Pemahaman seperti ini orang banyak kali cuma itu pendeta. This type of understanding, some people think lightly of this. That's it, Pastor? Tetapi kalau kita menerima paham ini, But if we believe this type of understanding, maka bahayanya kita akan tinggalkan paham yang diajarkan oleh Alkitab. the problem is we might abandon what the Scripture has taught us. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17 di sana dikatakan, 2 Timothy 3, 6 and 7 says, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat. should I read this? Do you have the Itu English? saja, bermanfaat. All what God has taught us is beneficial to all of us. Penulis yang sama juga katakan, selidikilah Alkitab, pelajarilah Alkitabmu, sebagaimana engkau belum pernah pelajari Oh, the sebelumnya. same author also says, study your Bible as you never studied it before. Yang tadi tulisan Alkitab sekarang sebenarnya bukan penulisan yang sama, tetapi yang sekarang Nyonya White kasih nasihat, pelajari itu. Now, the same writing, Ellen G. White says, study that. Seperti belum pernah pelajari You sebelumnya. study the Bible, study Bagaimana Scripture, kalau orang yang belum pernah pelajari? study Scripture as if you never studied before. How do you think someone who's learned something they never learned before? Seorang yang belum pernah pakai sepatu merek Puma, Someone who's never wear shoes with a Puma brand. ini. Here, this is the person. Waktu itu SD, When I was in elementary school, lalu ayah saya katakan mari orang pergi pasar my baru dulu father beli said, sepatu baru untuk let's go sekolah. to the store, to the market, buy a brand new shoes. Pulang bawa box When sepatu I return Puma. home, we bring the brand new shoes in a box, a Puma shoes. Besoknya pagi, masih pagi-pagi benar The sudah following bangun. morning at dawn, Kenapa? Itu sepatu Puma Why? taruh di tempat tidur sini. because the brand new shoes, Begitu orang yang Puma, belum pernah pakai sepatu Puma lalu ada sepatunya, pikirannya di situ terus. because the brand new Puma that we just purchased is on my head right here in my bed. For those who never wore the Puma shoes, their mind is always about that shoes. Pelajarilah Alkitabmu, Study your pelajarilah Bible. Alkitabmu sebagaimana engkau belum Study your pelajari Bible sebelumnya. as if you never studied before. Terima kasih sekali lagi untuk mereka yang sudah atur acara kita satu minggu ini, I would like di to mana thank kita for boleh those belajar firman who Tuhan. has managed to organize our program for the rest of the week. Di mana dalam minggu ini kita akan mempelajari Alkitab. This very week we are going to learn about the scriptures. Kita tidak akan mempelajari apa yang diajarkan oleh si A,
we're not gonna learn or study about what is being taught by A Kita tidak akan mempelajari apa yang diajarkan oleh sekolah B. or by the school B. Kita hanya akan melihat apa yang Alkitab We katakan. are gonna learn what the Bibles are teaching us. Kita tidak bisa untuk melihat itu semua, tapi kita akan lihat malam ini di perjanjian baru saja. Although we are not able to see entirely all the scriptures, but we are going to learn about all this in Itu the pun tidak Testament. seluruhnya, kita cuma akan lihat di bagian terakhirnya saja mengenai dari buku Wahyu. We are going to learn the last portion of the scriptures from the book of Revelation. Dan dari 22 pasal ini kita hanya akan lihat sebahagian dari pasal 14. From the 22 chapters here, we're just going to see the last sections, which is the chapter 14. Saya tidak akan memaksakan kita untuk melihat seluruh detail dari bagian ini. I will not coerce or force you to see all the detail about this portion, these chapters. Karena belum pernah ada acara belajar Wahyu pasal 14 hanya dalam setengah jam. Because there's no such thing. You learn Revelation chapter 14 within 30 minutes. Jadi saya tidak memaksakan untuk lihat detailnya seluruhnya, tapi kita akan lihat beberapa hal penting di antaranya. So we are not going to force ourselves or stressed out about learning the whole chapter, but there's some few important points that we need to learn tonight. Sebelum kita lebih lanjut mengenai Wahyu 14 ini, mungkin ada baiknya bila kita menyegarkan kembali mengenai buku Wahyu. Before we proceed, perhaps there's some good ideas if we can refresh a little bit about the book of Revelation. Buku Wahyu adalah salah satu buku yang banyak dihindari orang. Revelation is, unfortunately, is the book that many people would like to avoid. Kenapa hindari? Karena mempelajari buku Wahyu adalah suatu kesempatan di mana akan berhadapan dengan banyak kebingungan. Why people would like to avoid this? Because studying the book of Revelation will cause you, there's so many confusions in that book. Tidak heran kalau ada kan banyak kebingungan. It's not surprise. It's too confusing. Karena memang buku Wahyu itu terdapat banyak lambang-lambang. Because the book of Revelation, you can see, has so many symbols there. Kata Wahyu sendiri sebenarnya berarti penyingkapan. Even the word Revelation itself is meaning unveiling. Jadi tadinya tertutup, lalu disingkap, So, dibuka. something like was covered before, now is being Atau unveiled. juga berarti pengungkapan. Or perhaps you can say, what is it? Disclosures. Diungkap. It's being Dibuka. expressed out. Atau juga bisa berarti pembeberan, Or- dibeberkan, Or is uncovering something. pernyataan. A declaration of something. Jadi kita bisa melihat buku Wahyu ini adalah suatu pengungkapan Allah So in akan other- dirinya sendiri. So in other words, the book of Revelation is the way God unveiling himself. Dan pengungkapan maksud-maksudnya pada ciptaannya. Unveiling himself or his intention toward his creations. Buku Wahyu ini tidak ada pertentangan mengenai penulisnya. There is no opposition about the writings of the book of Revelation. Dari kutipan ini kita dapati semua penulis dalam mengenai gereja, mengenai sejarah gereja meyakini bahwa ini ditulis oleh Yohanes. And all the writings in the Revelation, we all believe that the writing of the Revelation was written by John. Jadi buku Wahyu ini ditulis oleh Yohanes Pembab, So the book of Revelation was written ditulis oleh Yohanes Pembab. by John the Jago Baptist. memang, yang ada yang terpancing. Yohanes yang kekasih, Yohanes murid Yesus, No, bukan actually, Yohanes Pembaptis. not John the Baptist. No one got defeated around here. John is the brother of Jesus. Buku Wahyu ini ditulis oleh Yohanes di mana di Pulau Patmos, yang mana Pulau Patmos ini ada di Laut Aegean. So Jadi the sebelah book of Revelation kanan. was written by John in the island of Patmos, which is located in the Aegean Sea. Yang mana gereja yang mula-mula Korintus, Smyrna, Pergamus dan semua itu
itu ada di bagian putih sebelah kanan ini. So Jadi the di depannya itulah Laut Aegean yang ada Pulau Patmos. So the early churches, Pergamos and the rest, are located in the area, the wide area, but the Revelation was seen in the island of Patmos. Pulau Patmos adalah sebuah pulau karang vulkanik Patmos is a coral reef, yang Coral kira-kira 10 kali 6 mil. and as far as 10 by 16 by 6 Relatif miles. kecil. Tempat yang terisolasi ini sebagai tempat pengasingan, So this isolated island, isolated place is an exile location pembuangan Roma. where Roman exiles were located. Saat menulis buku Wahyu, Yohanes sedang berada di pulau ini. And when John wrote the Revelation, he was in this island. Kalau kita melihat buku Wahyu, maka kita sering mendengar istilah apokaliptik. Or if we learn about the book of Revelation, oftentimes we heard the word apocalypse. Apa ini apokaliptik? What's that, apocalypse? Apokaliptik adalah suatu gaya penulisan. Is the style of writings. Gaya penulisan apokaliptik ini adalah gaya penulisan yang menggunakan lambang-lambang. And the style of apocalypse writing where they utilize symbols. Dan gaya penulisan ini populer di antara orang Yahudi And it was well known and popular in the, of the Jews, by the Jews. dan juga di antara orang Kristen yang mula-mula And for the early Christians, pada periode antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, between di the antara. period of the Old and New Testament. Kenapa ini jadi populer waktu itu? Why is it so popular? Karena orang Kristen yang mula-mula waktu itu dimusuhi oleh penguasa. Because the early Christians at that moment, it was the nemesis of the authority at that moment. Maka orang Kristen dengan orang Kristen yang lain, kalau ketemu di umum, katakanlah di pasar, mereka berbincang satu dengan yang lain menggunakan lambang-lambang. For this very reason, when the Christian meeting in the public places, for example, the way they communicate with one another is by using this Kalau symbol. tidak menggunakan lambang, mereka dengan mudah ditangkap oleh penguasa. If they're not using the symbols, they're easy to be captured by the authorities. Tujuan penulisan, The goal of the writing is, ada kutipan dari Nyonya Ellen G. White di sini dikatakan, haruslah selalu diingat bahwa wahyu diberikan untuk menuntun. that was written by Ellen G. White, that revelation was given to guide, Tidak bisa digunakan hanya untuk gaya-gayaan. not just for you to show off. Kadang orang rasa gross, rasa hebat kalau sudah bicara mengenai buku wahyu. Sometimes people think they are somebody when they start talking about the book of Revelation. Di buku wahyu ditulis untuk menghibur, Revelation was written for us to comfort, menguatkan gereja, to strengthen the church, to edify the church. bukan hanya pada zamannya, Not just only on its time, tetapi juga selama zaman kekristenan itu sampai akhir zaman. but for the duration of Christianity until the end of time. Jadi buku wahyu ini ditulis juga untuk menguatkan, untuk melengkapi, menguatkan gereja. Maranatha juga So sekarang. in other words, the book of Revelation was written to strengthen churches, just like Maranatha. Diberkatilah saudara yang hadir malam ini, Bless karena buku wahyu ini berguna untuk saudara sekarang, bukan hanya untuk dulu. Bless those who are here tonight, because the Revelation, the book of Revelation, was written for all of us too. Baik, mari kita coba lihat yang saya katakan tadi, beberapa bagian dalam buku Wahyu 14. Let's visit what I have mentioned earlier about the parts that was in chapter Dalam 14 pasal of ini kita Revelation. dapati satu bagian yang mengatakan ada munculnya 3 malaikat yang masing-masing membawakan kabar khusus. So in this very chapter is mentioned here, there are messages from three angels that bring a specific news. Yang saya sebut sebagai 3 malaikat tadi itu dituliskan dalam pasal 14 ayat 6 sampai 7.
itu malaikat pertama. So the first angel message was written in Revelation 11:6-7. Ayat 8 itu bicara mengenai pekabaran malaikat kedua. And verse 8, the second angel message. Lalu ayat 11 berbicara mengenai pekabaran malaikat ketiga. And then at the 11, the third angel message. Ini pelajaran malaikat kedua nanti besok oleh Bapak Tolalu akan disampaikan. Hari Selasa Pendeta Sakul akan menyampaikan pekabaran malaikat So ketiga. Elder Tolalu will continue with the second angel message, and Pastor Sakul will mention for the third angel message. Ayat 6. Verse 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Then I see other angel flying in the midst of. Do you have the English? Okay. I see another angel flying on heaven. Dan padanya ada Injil yang kekal And with him, there's the everlasting gospels untuk diberitakan kepada mereka that will tell them yang diam di atas bumi that are in this earth, in this world, dan kepada semua bangsa and to all nations dan suku and tribes dan bahasa and language dan kaum. and people. Ada I like to read it. ada yang menarik di Yeah, let me read this. sini. Dikatakan bahwa ada terlihat dalam suatu waktu, ada kesempatan, ada malaikat. Something is interesting here that there was at what given time there is an angel Yang terbang di atas Colorado. flying above Colorado. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat di sini. That's few things that we can notice here. Apakah yang disampaikan di sini malaikat yang akan muncul? Malaikat makhluk surga itu akan datang lalu menyampaikan, Dobi, ini pekabaran malaikat pertama. Akan seperti itu? Is it going to be like an angel come from heaven and bring a message and he will say, Dobi, this is my first message for you. Is it like that? Kata malaikat ini datang dari kata angelos So the dalam word- bahasa asli Alkitab. So the word angel come from the angelos, from the original language in the scripture. Yang arti katanya adalah pembawa kabar. So the word angel means the envoy, the messenger. Kalau kita lihat di ayat-ayat yang disampaikan di bawah ini, If you notice all these verses here, maka kita akan dapati bahwa kata malaikat ini we will discover that the word angel is, yang berarti pembawa kabar ini it means the messenger juga digunakan kepada manusia. is also being used by mankind. Jadi kata malaikat yang datang dari angelos ini So the word- memberi arti, kadang digunakan untuk bicara malaikat yang di surga, kadang juga berbicara mengenai manusia pembawa kabar. So the word angel sometimes is being used as an angel comes from the heaven, or the word angel also being used for mankind as a messenger. Jadi kalau begitu, Wahyu pasal 14 menyampaikan kepada kita ada suatu waktu di mana ada pembawa kabar dalam arti manusia. In other words, Revelation 14 is telling us that there is a messenger in the form of mankind, yang membawa kabar baik. mankind who's bringing a good news. Terbang di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah langit. Flying in the midst of heaven. Ini berbicara mengenai pekabaran yang disampaikan oleh malaikat ini, oleh manusia ini. So these we are talking about messages that are being brought by angels or by men. Adalah pekabaran yang bersikap global, seluruhnya. So the type of message that is actually globalized for the entirely.
Ini bukan pekabaran khusus untuk orang yang di Manado. This is not necessarily for someone who are from Manado, for instance. Ini bukan pekabaran yang khusus untuk orang yang ada di Centennial. Or perhaps this message only for those who are in Centennial. Tetapi dari langit ini menggambarkan ini untuk global ini. But from heaven itself, this message is for everyone. Globalized. Dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka. And in it, that's the everlasting gospel that needs to be brought to everyone. Yang To those diam di atas bumi. that are in this world, in this earth. Dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. All for people and nation and tongues. Ditekankan sekali lagi, ini semua orang perlu. It's being exerted, being emphasized that everyone needs this. Lalu di bagian awal ayat 7 dikatakan, dan ia, maksudnya si malaikat tadi, itu manusia pembawa kabar itu, berseru dengan suara nyaring. And it also says that the angel proclaimed with a loud voice, the messenger proclaimed it with a loud voice. Kelompok yang dipercayakan sebagai malaikat membawa kabar, malaikat pertama ini harus membawa kabar ini dengan suara nyaring. So this very message, the first angel is obligated to bring this message with a very loud voice. Ya, kadang kita juga mesti akui kadang-kadang pekabaran ini yang harusnya disampaikan dengan nyaring ini, ya dengan seadanya disampaikan. Sometimes we need to admit that oftentimes where we're supposed to spread the gospel message in a very loud voice, oftentimes it happens a little bit lower. Kenapa? Why? Karena perhatian, karena kemampuan, power yang ada terpakai untuk urus orang Bakalai. Why? Because the energy, the adrenaline that we need to spread the gospels is being separated, is being utilized to different things, such as maybe we are trying Sudah to semangat take care ini, people. sudah terencana ini, semua sampaikan kabar ini. Urus dulu ini ada yang baku salah. We perhaps ready to spread the words of God here, but we are being impeded. We are being hampered with something else that we need to do. Cek kemarin cuma hal-hal sepele. Actually, it's meaningless, trivial things. Tapi ini adalah cara iblis untuk menghalangi akan pekabaran yang penting ini yang harusnya diteriakan, disuarakan dengan suara nyaring. But actually, this is the way Satan impede our mission, where we supposedly proclaim this message with a loud voice. Angel Manuel Rodriguez dalam buku Endless Bible Commentary untuk bagian ini, The Bible commentary says, malaikat itu menyampaikan pesan tersebut dengan suara lantang. the angel proclaimed the message with a very loud voice. Karena itu adalah pesan penting yang menyangkut nasib kekal setiap orang. Because it's an urgent message that concerns the eternal destiny for everyone. Kita akan masuk pada bagian pekabarannya yang dia harus disampaikan kuat-kuat itu. Pekabaran apa sebenarnya? Now we are entering the section where we have to proclaim this message very loud. Actually, what message anyway? Ini pekabaran yang harus disampaikan dengan full power ini. This very message must be proclaimed with a very loud voice. Takutlah akan Allah Fear God dan muliakanlah Dia and glorify Him. karena telah tiba masa penghakimannya. Because the time of judgment has arrived. Dan sembahlah Dia. And worship. Ada 3. Takutlah, Fear, muliakanlah, glorify, dan sembahlah Dia. and worship Him. Lalu pertanyaan yang bisa muncul sekarang adalah, So the question now is, siapa ini Dia di sini? who actually is He? Dalam ayat 7 ini langsung diterangkan, And the verse 7 now is being explained. yang harus ditakuti, yang harus dimuliakan, yang harus disembah ini On chapter 7, who actually that we're supposed to fear, we're supposed to worship, and we're supposed to glorify. Who is He?
yang Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. He is the creator, had created the heaven and earth and everything else. Jadi yang harus dimuliakan, jadi yang harus ditakuti, yang harus disembah adalah pencipta. So actually, that need to be glorified, need to be feared, and need to be worshipped is the creator himself. Di sini ada bagian yang bilang takutlah. There's a person here that says fear. Ini bukan berarti seram. It's not, doesn't mean it's gripping. Ini bukan bicara ngeri, It's bukan. not something horrible, no. Ini mirip seperti istilah orang Manado yang bilang, "Soni tahu tako ngana?" This is an equate with something in Manadoese slogan that said, "You have no fear." Maksudnya, kamu nggak hormat sama dia? You Soni not- tahu tako Pak Saudara Fernel? So nggak hormat Pak Saudara Fernel? You have no respect to Mr. Purnell. You have no fear to Purnell. Jadi ayat ini sebenarnya tidak bicara mengenai serem, ngeri, tetapi rasa hormat. So actually, these very verses is not talking Sopan. about. These very verses is not talking about something horrible. It's something that is polite, something that is nice, Respect. something respectful. Yang telah menjadikan langit dan bumi Who dan laut dan semua mata air. had created heaven and earth and seas and all the streams. Pertanyaan yang bisa muncul sekarang adalah, The question now is, apa yang disediakan Allah, diciptakan Allah, yang mana itu menunjukkan bahwa Allah adalah pencipta. what God has created indicates these things actually showing God is the creator? That's the question. Hal ini kita bisa dapatkan di dalam ayat berikut ini, Keluaran 20 ayat 11. And this explanation of this we may find in the Exodus 20 verse 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. For 6 days the Lord had made heaven and the earth, the sea, and all is in them, but he rested on the 7th day. Itulah sebabnya. That's the reason why. Jadi kalau kata itulah sebabnya ini saling kata sambung ini adalah sebab akibat. Sebab That's the akibat. reason why, because if you're talking about the why reason, there's a cause and effect. Karena Allah sudah menciptakan bumi ini, Because God has created this earth, itulah sebabnya therefore Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskan. God has hallowed the Sabbath, blessed the Sabbath and hallowed it. Jadi So, ajakan atau perintah pekabaran malaikat pertama yang mengatakan, semua orang hormatlah, sembahlah, muliakanlah Tuhan. so the word that the first angel message says, fear God, worship God, glorify God, Yang adalah pencipta, actually the creator, itu bisa kita lihat pada Keluaran 20 ayat 1. or we may find this explanation in the book of Sabat 20 verse 11. adalah ekspresi di mana kita mengakui bahwa Tuhan adalah pencipta. Sabbath is an expression where we admit that God is our creator. Hari ke-7 Seventh day yang disampaikan dalam Keluaran 20 tadi was being explained in the book of Exodus 20. sekali lagi adalah ekspresi di mana manusia bisa menghormati, bisa menghargai, memuliakan, dan menyembah Tuhan. Seventh day has been indicated in the book of Exodus 20, where mankind can respect, can worship, can glorify God Sebagai pencipta. as our creator. Hari ke-7 dalam minggu penciptaan ini adalah apa yang Alkitab katakan sebagai hari Sabat yang harus dihormati oleh manusia. The seventh day that we are showing here that God has created, the seventh day must be hallowed.
Sekali lagi, sebagai ekspresi mengakui bahwa Tuhan adalah pencipta. The seventh day is an expression for mankind admitting that God is our creator. Tetapi setelah sekian waktu lamanya, But after so long, time has passed. Sabat ini dilupakan oleh gereja. Oh, people began to forget about the Sabbath. Sabat ini diabaikan oleh Oh, people gereja. began to neglect about the Sabbath. Bahkan dirubah oleh Even gereja. they changed the Sabbath. Lalu pada tahun 1858 In the year of 1858, muncullah teori evolusi. now the evolution theory came about. 1859 1859, muncul buku oleh Charles Darwin Darwin wrote a book. on the origin of species. Jadi aslinya datanya dari mana ini semua Ya, spesies-spesies ini. saya tidak perlu bicara panjangnya, kita tahu ini mengajarkan bahwa alam ini, manusia ini bukan dari ciptaan Tuhan, tetapi berdasarkan proses alam. So this book, I'm not going to speak lengthy about this. The book is just writing about that the creation is this. It's not originated from God, but this is the natural mother nature process created all this. Teori evolusi mencabut peran Allah dalam penciptaan. Theory evolution had eliminated, had omitted the creation that was done by God. Kalau Allah tidak ada peran dalam penciptaan, God is not enrolled in the creation. If God did not create, maka tidak perlu ada yang mengingat sabat itu. Tidak perlu ada sabat itu yang mengingat Allah sebagai if pencipta. God did not create, then we don't need it. It's not necessary. Someone will remind about the Sabbath. Saudara, yang menarik adalah The very interesting point here is di tahun in 1858, 1858, satu tahun kemudian a year 1859, later, 1859, evolusi ini viral di mana-mana. theory evolution beginning to spread out everywhere. Hanya waktu yang dekat dengan itu, salah tulis itu, maafkan salah tulis, bukan 16 tapi 1863. But not long after that, Ini salah ya, 1863, harusnya 1863. not long after that, 1863, Ada apa yang istimewa di tahun itu? what happened in 1863? I mistyped that. 1863. 1863, what happened in 1863? Kevin P ulang tahun itu? Bukan. That's not your birthday. 1863 adalah munculnya gereja Masehi Advent ke-7. 1863 is the moment, is the time where Seventh-day Adventist Church came about. Pada saat gempar, pada saat teori evolusi ini menguasai akan dunia ini, During the moment where theory evolution had overwhelmed this world, this earth, pada saat di mana-mana orang diajarkan tidak ada Allah dalam where penciptaan, everyone being taught that there is no God, berdirilah satu gereja kecil and there was being established a very small church. yang saat itu didirikan di Michigan. And then at that time was established in Michigan. Sekarang kita kenal dengan gereja Masehi Advent Now ke-7. we know as a Seventh-day Adventist. Yang mana di dalam 28 doktrin utamanya, We have 28 doctrines, the main doctrine of doktrin Christianity. nomor 20 adalah doktrin mengenai Sabat. The doctrine, chapter 20, is about Sabbath. Sabat ini begitu disampaikan dengan istimewa oleh gereja ini. The Sabbath was being delivered in a special way by this particular church. Walaupun memang ada yang katakan, Pendeta, setiap hari kan sama. Although some Buku-buku people- ambil di soal hari Sabat. Although some people may say, all days are all the same. Dari segi jamnya, bisa hujan, sama saja sebenarnya. They are all the same from the timing and everything is all supposed to be the same. Tapi masalahnya, dalam Keluaran 20 ayat 11 tadi, yang disebutkan adalah hari Sabat. But the point here in the book of Exodus 20 is being said here about the Sabbath day. Tidak disebutkan hari yang lain. It doesn't mention any other days. Kalau kepala sekolah sudah katakan besok libur, lalu datang seorang guru yang masih pemula bilang, nyandak katu besok sekolah. If a principal has stated that
tomorrow there will be no school, but this new teacher said, no, tomorrow there is school. Ini tidak hormat ini kepada kepala sekolah. This is Pecas ini. a disrespectful to a principal. Hal yang sama juga. Kalau Tuhan sudah bilang Sabat, It's the very same thing. When God has commanded, it's Sabbath. ada power apa kita lalu mau merubahnya? What type of authority do we have that we can change this? Walaupun memang faktanya ada yang berusaha merubah. Even though, as a matter of fact, there's some people trying to change it. Untuk potong pendek ya. Just to make it short. Ada banyak teori yang kita bisa lihat mengenai Sabat ini. So many theories that we may discover about this Sabbath. Theological Seminary A bilang begini, Theological Seminary B bilang seperti itu. Some schools, some theological schools say A and B and C say a different meaning, different inspiration, different things. Tapi cari gampangnya sajalah. But to make it easier, Kita lihat apa yang Yesus teladankan kepada kita. what Jesus had modeled for us. Lukas 4 ayat 16. Luke 4:16. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca Alkitab. He went to Nazareth where he had been brought up, and on the Sabbath day he went into the synagogue as his custom to stood up to read. Kebetulan ya, Yesus kebetulan ada taslak Is it coincidentally he just happened to be there? datang ke gereja, datang ke sinagog dan berbakti di situ. Was he just by accident being there and in the synagogue and read? Tidak. No. Dikatakan di sini menurut kebiasaannya. Jadi memang so begitu. It says Yesus it's itu. according to his custom. It's been like that. Saudaraku, My beloved brothers and sisters, malam ini tonight kita diingatkan kembali we are being reminded again bahwa malaikat pertama ini, that the very first angel bahwa ada satu umat yang begitu mengangkat tinggi akan doktrin Sabat ini. there are some people think highly of this Sabbath Dan itu diteladankan sendiri oleh Yesus. that has been modeled by Jesus himself. Lalu kemudian ada usaha-usaha merubahnya, Even though later on there's some efforts to change it, tapi menyadari kita ini tidak punya power apa-apa di hadapan Pencipta. but we must realize that we have no power. We have nothing to before the Creator. Siapalah kita ini? We are nothing. Who are we? Maka takutlah, So fear. ujilah, Test yourself. sembahlah Allah Pencipta Worship God the Creator. dan ungkapkan pengakuan kita bahwa Allah adalah Pencipta melalui penyucian That Sabat. we may avail ourselves that God is our Creator. Ada yang baru kali ini mendengar mengenai Sabat. Saya pikir semua kita, saya lihat satu demi satu, saya pikir kita ini bukan orang baru mengenai Sabat. I noticed that all of us, none of us are new about this Sabbath. I Bahkan noticed mungkin kita ini adalah keturunan kesekian dari orang yang sudah menerima Sabat. perhaps we are the descendant of so many generations from the one who have received the Sabbath before us. Bahkan mungkin kita dapati saya ini sering menggunakan kesempatan untuk meneriakkan dengan nyaring mengenai Sabat. Perhaps we even found ourselves, I have the opportunity to proclaim this Sabbath actually. Tapi kita sementara hidup di satu tempat di mana banyak orang mengabaikan Sabat. But now, we are presently living in the area, in the time where many people are neglecting about the Sabbath. Tidak hebat, tidak keren menyucikan Sabat. Oh, it's not cool to keep the Sabbath holy. Dalam pergaulan bisa kita
singkirkan karena kita menyucikan Sabat. In our social life, we could be ostracized because we are keeping this Sabbath holy. Dalam pekerjaan bisa saja kita ini disepelekan karena kita menyucikan Oh, Sabat. at work, we might be disparaging by co-workers because we are keeping the Sabbath. Tapi saudara, But brothers and sisters, mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan. let's just surrender ourselves to God. Tuhan akan sanggupkan kita. God Tuhan will- akan lindungi kita. God will enable us. God will protect us. Setiap kali dia dapati umatnya ini menghargai apa yang dia katakan, apa yang dia sampaikan melalui malaikat pertama tadi. He will find us that these people, His people, will convey what the first angel message had stated. Sekali lagi, One takutlah, Fear God. pujilah, sembahlah Allah pencipta Worship itu. God is the Creator. Sucikanlah Sabat. Sanctify, keep the Sabbath holy. Bolehkah kita berdoa sejenak? Shall we bow our head and pray? Tuhan Allah, Bapa kami yang bersemayam di dalam kemuliaan surga. Our Father God in heaven, Engkau ingatkan kami betapa pentingnya pekabaran malaikat pertama ini sehubungan dengan Sabat. you have reminded us the importance of the angel message that are pertaining to Sabbath. Sebagai ungkapan kami takut, memuliakan, dan menyembah Tuhan. We are now expressing that we are fear God. We like to worship God. Bisa saja mereka, anggota jemaat ini berhadapan dengan kendala-kendala. Perhaps there's possibilities that your people, your congregation, your church members face some troublesome, Tapi kuatkanlah mereka but strengthen them, God. untuk didapati sebagai umat Tuhan They will be found as the people of God, yang takut, yang memuliakan, dan menyembah Tuhan. people of God who fear God, who glorify God and worship God. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami In berdoa. Jesus Christ we pray. Amin. Amen.